Hi, day. Kaunsa karon na gud mitagom. Hala, naapod mi do. Matumig Gmall unya. Hala, kami po. Magkita ta. Magkita ta samtang magkita. Sa clothes area na lang. Sige, close area ha. Bantag maabot ka sa kuan dulaanan. Dili lagi. Na may hotel. O, na may hotel room. Unsa nyo na hotel? Ambot lang. Ma, sa ito na hotel. Avenue Hotel 67. kuan mo ah. Sa ganito na hotel ma? Sipya 67123. Room 6 ha. Among hotel kay Hotel 67123. Unsa na room ma? Room 6. O, anay ka na, Mina? Room 6. Unsa nyo nga hotel? Hotel Avenue 67. Room 7. Hotel Avenue 67. Magsilingan naman na sila sa Hotel 67. Ambot. Saan yun na room? Room 7 nga ni. Amo kay 6. Ano nyo kay 7? 6, 6-7. Huwag kakita ko kamera. Asa nung ka? Bye na, uy. Manglakaw na mi. Pakita to sa kuwan ha. Bye na. Clothes.